ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ +3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ର କୋର ଆଇଏକ୍ସ ବା କୋର 9 ର ୟୁନିଟ 3 ଉପରେ। ଏ ଯୋଉ କୋର 9 ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ନାଟକ ଆଉ ଏକାଙ୍କିକା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଗୁଡିକ ଉପରେ। ଆମର ୟୁନିଟ 1 ରେ ଥିଲା କଣ, ଯେ ବାବାଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପରକଳମ। ତ ବାବାଜୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ 2 ରେ ଥିଲା ଆମର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଆଉ ଇଫର ଜଣେ ଯୁବକ। ସାଗର ମନ୍ଥନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ, ଦିଟା ୟୁନିଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ। ଏବଂ এই ଯୋଉ ଇଫର ଜଣେ ଯୁବକ ଆଉ ପରକଳମ, এটা ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁନିଟ 3 ରେ ଥିଲା ଆମର କୋକୁଆ ଆଉ ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ତ ୟୁନିଟ 3 ର ଆମେ କୋକୁଆ অলরেডি ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ ଏବଂ ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ନାଟକ 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ନାଟକ ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନର ଯୋଉ ରଚୟିତା ବା ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର 80 ଦଶକରେ ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ସେମାନଙ୍କ ନାଟକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର, ସମାଲୋଚକ, ନାଟ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକାର ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ନାଟକରେ ଆମେ ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ମାନେ ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବିର ଚିତ୍ର ବା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନାଟକ ବା ଏକାଙ୍କିକାରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହୁଏ ଯେ ସେ ସମାଜର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ତାହାକୁ ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ପରି ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହୁଏ। ବିଶେଷତଃ ଶୋଷିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅବହେଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ଆସିଛି ସମବେଦନାର ଅଶ୍ରୁ। ସମାଜର ଦୁର୍ନୀତି, ଅହଙ୍କାର, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଳିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ। ଦଳିତ ମଣିଷ ହିଁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ନାୟକ। ଏ ଯୋଉ ଦଳିତ ମଣିଷ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ନାୟକ। ଦଳିତ ପ୍ରତି ସମବେଦନା, ତାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକାର କଥାବସ୍ତୁ। ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତଃ ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ, ଶିଶୁ, ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ, ସମସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଦିଗକୁ ନେଇକି ରଚିତ ହୋଇଛି। ସଂଘର୍ଷରତ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକାର ମୂଳ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ମୂଳ ଆଧାର। ଏଠାରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ବେଶ ଶାଣିତ। ଏକାଙ୍କିକାର, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ବେତାର ଟେଲିଭିଜନ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ 1955 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 15 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରଡ଼ା ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ମାଳତୀ ଦେବୀ। ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କୃଷକ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଲେଖକ ବା ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ବା ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଉପନ୍ୟାସିକ ଯିଏ ବି ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୁଏ ତାଙ୍କର କୃତି ପାଇଁ, ନା କି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଦକୁ ଟାଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଏମଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ହେଳା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଅସମିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ଦେଖିବା ଆମେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି। ତାଙ୍କର ଏପରିକି 1971 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପଇସାରେ ସେ ଜଣେ ପାଗଳ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତି ନାଟକରେ କଇଁ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ନାଟକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପିଲା ବେଳରୁ ହିଁ ବାରି ହେଉଥିଲା। ସେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ନାଟକ ପ୍ରତି ମୋର ଛୋଟ ବେଳରୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଗାଁର ଯାତ୍ରା ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଟକ ମାନ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେଇ ଛୋଟ ସମୟରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ନାଟକ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି। ସେଇଦିନୁ ନାଟକ ପ୍ରତି ମୋର ନିଶା ରହିଥିଲା। ଅନେକ ନାଟକ ଏବଂ ନାଟକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।
କାଫାଣ୍ଡ୍ରା କଲଚରାଲ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା, ଜନକଲ୍ୟାଣ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ମୁକ, ପୁନଶ୍ଚ ସଂଗ୍ରାମ, କାହାଣୀ, ସଭାଫେଫ ଲୋକର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, କ୍ରାନ୍ତି, ଅଧା ଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଳାପ, ଶେଷ କଥା, ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର, ଉପାସନା, ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୂର ଆକାଶର ତାରା, ଟିକିମିକିଙ୍କ ନାଟକ, ନିଆରା ନାଟକ, ଶିଶୁ ନାଟକ, ସଭାଫେଫ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧିମାର ନାଟପେଡି, ଉତ୍ତର ପର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ, ମୁଫା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ, ଅନ୍ୟ ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା ମାଧୁରୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବେତାର ନାଟକ, ଅନ୍ଧକାର ପୁରବୀ, ଅମାପରି ସହଦିନେ, ସବୁଜ ଅନ୍ଧାର, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେତାର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଚେତନା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ସୌଦାଗର, ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ, ଅପରାହ୍ନର ଅବଶେଷ, ସାବଧାନ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେଲିଭିଜନ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଜ ଅନ୍ଧାର ରଶ୍ମି, ଭୂଷା, ଶେଷ ଅଙ୍କ, ମହାପୁରୁଷ, ଯଦି କହି ହୁଏ ନା, କାଳିଦାସ କଥା, ବଦନାମ, ଅମୃତମ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଭିତରେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ପଚାରିବନି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବଳ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିକେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କହିଥିଲି କେଉଁ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦିଟା ନାଟକର ନାଁ, ଦିଟା ଏକାଙ୍କିକାର ନାଁ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ ତାପରେ ସିଧା ଆମେ ଏକାଙ୍କିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇଦେବି। ଏ ଯୋଉ ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ସମାଜର ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଟକର ଅରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟ, ପ୍ରକୃତ ନାଟକ କଣ ରହିଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଖ, ରାଜରାଣୀ, ରାଜାରାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜରାଣୀ। କେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ତ କେତେବେଳେ ସେ ରାଣୀ, ତ ରାଜା ରାଣୀ, ରାଜା କେତେବେଳେ ସେ ରାଜା କେତେବେଳେ ସେ ରାଣୀ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ରାଜାରାଣୀ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ, ସେଇ ନାଟକର ନାମକରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ରାଜରାଣୀ ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଋତୁରାଜ, କେତେବେଳେ ସେ ଋତୁରାଜ ତ କେତେବେଳେ ସେ ଋତୁରାଣୀ। ତ ସେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ନାମକରଣ ହେଇଛି ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ବୋଲିକି, ଯୋଉଟା କି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା। ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେ ବୁକ୍ ର କଭର ପେଜ ର ଫଟୋ, ଏମିତି ଦେଇକି ସେ ବୁକ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଲାବଣ୍ୟ ଥିଏଟର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ 10/2/2023 ରେ ସେଟା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜେନା ବୋଲିକି। ଲାବଣ୍ୟ ଥିଏଟର ଏଟା ଅଭିନୀତ ବା ଲାବଣ୍ୟ ଥିଏଟର ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଏଟା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମେ ନାଟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ମାନେ ଅଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଦୃଶ୍ୟରୁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ସମୟ, ଦିବସ, ଚରିତ୍ର, ବିଜୟ ଏବଂ ଋତୁ, ବିଜୟ ଏବଂ ଋତୁ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଏଇ ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ନବୀନ ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଋତୁରାଜ ନିଜକୁ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜାଉଛି, ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛି, ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରୁ ଚିଠି କାଢି ପଡିଛି। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଯୋଉ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗୀ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ତୁମକୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି, ନାରାୟଣ ସାହୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ସମସ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି, ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ଯିଏ ମାନେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଜନ୍ମରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛକା, ହିଞ୍ଜିଡା, ଏମିତି କେତେ ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବା ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟିତ ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡେ ମାନେ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବା ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମସ୍ୟା ବା ମାନେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ କହିଥାଉ ଯେ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା LGBT, ଲେସବିଆନ, গে, ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ LGBT ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନେକ ଗୁଡେ ଆଇନ ତ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଆମେ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବ, ସେଇଟା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ
एते सबु सत्वे मध्य सेमाने हमर मुख्य स्रोतरे सामिल हेई पारि नाहंती आमे तांको वर्तमान मध्य घृणा दृष्टि देखु एवं सेही भली गोटे जिनिस को नै कि गोटे कथा को नै कि रचना करजंती राजराणी उपाख्यान। तो दिवस विजय ऋतु चरित्र मिलिटारी ऑफिसर नवीन बाबू को ड्राइंग रूम रु एटा आरंभ होईची कोंटू आरंभ होईची मिलिटारी ऑफिसर नवीन बाबू को ड्राइंग रूम रु नवीन बाबू घरे नाहंती तांकर एकमात्र पुओ ऋतुराज निजको नारी बेफारी माने ए जो नवीन बाबू जो तांकर पुओ हेउची ऋतुराज बोली कि ऋतुराज निजको नारी बेफारे सजाउची आईन सामना रे मेकअप आईना सामना रे मेकअप नेउची ब्लाउज भितरु चिठीटी काढी पढिची चिठीटी विजयर भॉयस रे रहिबो जे चिठी जे ए जगह में देखिबा जे मिलिटरी ऑफिसर नवीन बाबू को घर स्टार्ट हेची नवीन बाबू को ड्राइंग रूम तांकर पुओ हेची ऋतुराज जो पुओ की निजको नारी बेफरे सजाउची एवं ब्लाउज भीतर गोटे चिठी काढीची एवं पढीची चिठीटी विजयर भॉयस चिठी पढीची कोन विजय ऋतु कोन स्थिर कल मो प्रस्ताव रे बाबा मध्य राजी होई गले मो पिला माने तम बाट चाहे बसिछंती मु जाने तम बाबा भारी कड़ा मिजाज रो सी हुए तो आम प्रस्ताव रे राजी होई न पारंती एणु मु भाबुची तमे मीरांको सहित ए विषय रे आलोचना करो ए दिगरे से हमको निश्चय सहाय्य करिवे नचेत आमे अन्य रास्ता धरिबा ये जो चिठीटी पढ़ी से प्रथमे देखो टिके रहो टिके हाँ देखो जे प्रथमे गोटे ड्राइंग रूम रे नवीन बाबू को नहांती एवं तांकर पुओ जो ऋतुराज से निजको नारी बेफरे सजाउची एवं सेही समय रे से ता ब्लाउज गोटे चिठी काढीची एवं विजयर चिठी माने लेखा अछि सेथरे विजय तांको कहउचंती कि तमे कथा हेलो आम विभागर कथा नहले आमे अन्य रास्ता धरिबा बोली कि विजय कहउचंती ऋतु इलो मा से अन्य रास्ता पुनी कोन मु जानी विजय तमे मते घर छाड़ी पळे आसबा कथा कहूच हेले मु चाहूची सम्मान सहित घर बसैबाकू घर बाहर हुइलफिल सुभिची ऋतु रहरे बाड़ी पड़ा मते टिके शांति रे बसई उठेई देबुनी तोर कोन मां भौणी नाहंती बोले ऋतु कहिची माने बाहर के उठे फेस समय देले चिठी पढुची फेस समय बाहर उठे साउंड करिची मोबाइल रिंग होईची ऋतु विजय रिंग करूचंती हेलो हां कुह घरे एका अछि बाबा नाहंती अरे कुह ना कुह ए ऋतुराणी तम बाट चाही बफिजी माने घरे ऋतु राज जो जी की माने विजयंकर माने ए जो अरे सॉरी विजय कह देली नवीन कर पुओ जो ऋतुराज से कोन करूची जे से नारी बेफर निजको सजे होची से समय विजयंकर चिठी काढी पढीची एवं से समय विजय मध्ये तांको फोन करूचंती तो से समय ऋतु कहिची कि मु तुम बाट चाही बफिजी घरे बाबा नाहंती बोली कि बाबा को फेला बेल को संध्या हेबो तमे शीघ्र मते एठू नै चलो कोन कहिलो घर पाखरे अछो ताहले आ डेरी काहे करूछो शीघ्र आसो ना मु तमरी अपेक्षा रे बोली कि ऋतु कहिची फोन रे विजय को मोबाइल देखिची ऋतु आईना सामना रे निजको सजाईची मुखमंडल रे हफ संतर्पण रे बाहरु आफिची विजय रोमांटिक ड्रेस रे हाथ रे गोलाप फुलटी रखी ऋतुर आखी को पछपटु धरिची विजय जे पछपटु विजय से तक आफिकी धरी पकेची ऋतु को ऋतु किए रे बाड़ी पड़ा छाड़ मो आखि छाड़ विजय हाथ काढ़ी आउ किए साहस करिवो ए काम करबा को ऋतु लाजे जाई तमे कहू कहू आसीगल माने किए उठे माने जो फोन विजय अछि माने ऋतु विजय को फोन करछि घरे के नांते आफो बोली के विजय पळे आसीछि तो जेतेले पछपटु विजय ऋतु को धरि पकइछि ऋतु भाबिले कि अन्य के बोली कि से ताको बाड़ी पड़ा बोली कहिछि एवं परवर्ती समय जानि जे उठे विजय बोली कि ऋतु अत्यंत खुशी हे जाइछि एवं गोलाप फुलटी विजय रोमांटिक पोज रे बढ़ाई देइछि ऋतुर हाथ को ऋतु को भाषा रे तुमको धन्यवाद देबी आखि बुझी देकी कहिछि विजय धन्यवाद जणाइबा दरकार नाही प्रेमिका कोन केही काहा को धन्यवाद दे थांती ऋतु कोन पीबो चा ना कॉफी विजय किछि दरकार नाही ए ओलीटा आम दी जनकर कहूची तो बापांकर फेरला बेल को संध्या हेबो माने विजय कहले मते किछि चाहा कॉफी दरकार नाही ए ओलीटा ए बेलटा आम दी जनकर तुम तो कहूच बाबा फेरला बेल को संध्या हेबो सेते समय पर हम दी जण एकाठी रहबा बोली कि विजय ऋतु को कहउचंती ऋतु हां कोन गोटे जरूरी काम रे जाइचंती जमीबाड़ी केस नै ओकिल पाखु जाइचंती विजय ताहले आज मन इच्छा गपिबा ऋतु विजय तुम शीघ्र मते नरकर उद्धार कर
नुआ जीवन दियो। मो बापा आद्य भल मनीष नुहंती कथा कथा के विजय मिलिटारी मनीष तो स्वभावटा एते शीघ्र छाड़िबे केमिति। ऋतु तमे कहून विजय मु कोनटा भूल करूची मु तो गोटे झियो पुओ पिलांको ड्रेस पिंधिले कोन पुओ हेई जिबी। विजय असुविधा केउठी। ऋतु मो फ्रॉक सालवार कमीज सबुतक निया लगेई देइचंती एटा मो मम्मी को साड़ी आकु देखिले भी निया लगेई देबे। तमे एते कथा बुझी पारुछ हेले सीए सदा बेले रागी करी अग्नि शर्मा जे जो ऋतु राज पुओ बेफरे जन्म होईची ता बापा हेउचंती नवीन किंतु ता भितरे सर्वत्र देखा देइची ताको निजको भितर फील होउची जे से पुओ नुहे से जने झियो बोले की सेति पई से घरे जेते बेले भी झियो बेफरे बाहरिया को चेष्टा करे ता बापा नवीन ताको रागंती तू पुओ तो नारी बेफरे काहे के बाहरुचु बोले की एवं ए पटे ऋतु भल पाइची विजय को तार विजय कहले जे से जेतु नवीन मिलिटारी रे थिले तो विजय कहले कि हां सब मिलिटारी पल्ला सही खाली रागंती सब बेले ऋतु पुओ हे जन्म हेले कोन हेबो मु पुओ ही जन्म हेइची। ऋतु कहिची मु पुओ ही जन्म हेले कोन हेबो मो भितरे अनुभव करिची मु गोटे झियो जदि स्त्री लोक कि झियो पिलांको संगरे मिसिली मो ऊपर सबले मो बापा राग राग तमे कहून मु कोन भूल करिची जो जिनिस मते लागिबो मु से जिनिस सिना करिबी। विजय ना केबे नुहे तमे चाहिए हार्मोन इंजेक्शन नहीं पारिबो तमे चाहिए ऑपरेशन द्वारा लिंग परिवर्तन करि पारिबो। ऋतु मो बापा जानिले से सीधा मते गुली कर देबे तुमे जो कथा माने कहूचो मो बापा जानिले मते सीधा गुली कर देबे। विजय ए दुनिया रे समस्तंकर स्वाधीन भाव रे बंचिबार अधिकार रहिछि तुमको सेथिरु केही वंचित करि पारिबेनी आईन अछि संवैधानिक अधिकार अछि। ऋतु तमे मो बापा कथा जानि न विजय से जानवर ए कथा सुनिले मते सांगे सांगे केते थर कहिछि मु ऋतुराज नुहे ऋतु रानी हेले सी मोर कोनसी कथा सुनिबा को प्रस्तुत नहंती। विजय चाहिए मु एबे तुमको नहीं जाई पारंती हेले मु से भली करबा को चाहे ना पारंपरिक पद्धति रे हमर विवाह हेबो बाण रोफणी सब किछि हेबो समस्तंक सामना रे तुमको मु पत्नी रूप रे ग्रहण करिवि। ऋतु मो भाग्य मंद मो बापा ए सब करई देबेनी केते दिन तांको अनुसार नाचिबी। विजय ठीक अछि आमे दिहे मीरा बापांक सहित कथा हेबा। ऋतु हाँ से ही एकमात्र भरोसा। विजय जेमिति हेले मते उद्धार कर ए नरकरू मु घर संसार चाहे मु सिना मां हे परिबेनी हेले तम पिला दीटांकु तो मनीष करि परिबी मु नुआ जीवन चाहे नुआ परिवेश चाहे। विजय मु केवल फेतिके चाहे ऋतु तमे मो पई जन्म होइछ केवल मोरी पई। ऋतु को निज छाती ऊपर को आउजेई आनिथिले विजय एवं मंच अंधकार होइछि। तो एतिके रे हमर प्रथम दृश्य परिसमाप्ति घटिछि। प्रथम दृश्य एवं प्रथम दृश्य आमे देखिले जे एई जागा रे विजय ऋतु और नवीन को कथा ए जो नवीन तांको पुराना होछि नवीन पटनायक जे कि गोटे मिलिटरी ऑफिसर रिटायर्ड मिलिटरी ऑफिसर तो से नवीन कर झियो होछि ऋतु से ऋतु राज से पुओ सरे जन्म ग्रहण करि किंतु सब बेले से फील करूछि निजको निजे जने झियो हिसाब रे एवं से जेते बेले भी झियो हिसाब रे बाहर को चेष्टा करे से समय रे तांको पिता ताकू मना कर दियंती कहंती तू झियो नुहे तू पुओ बेफरे रह। तो ए ऋतु राज जे कि चाहे जे कि माने ता भीतर सर्वत्र पल्लवित होइछ ऋतु रानी बार गुटे झियर छाया तेणु से घरे ताकू नरक भलिया प्रतिया मान हिच एवं से विजय को भल पाइछि एवं विजय जे कि आगरु विवाहिता एवं तार पत्नी मृत्युवरण करिसंती तांकर दुईटा पुओ अछंती तेणु से विजय चाहिछि परवर्ती समय रे ऋतु को विवाह करिया पई। तो एतिकी ही हमर प्रथम दृश्य तापर हम देखिबा द्वितीय दृश्य समय संध्या हेछि चरित्र गुडू सोनू विजय महेश्वर जमिति कि आमे प्रथम दृश्य देखि दिला जे चरित्र जो थिले हमर विजय आउ किए विजय आउ ऋतु सेटा आइतिला हमर नवीन पटनायक ड्राइंग रूम रो द्वितीय दृश्य आरंभ होइछि विजय ड्राइंग रूम गोटे पटे सेटा प्रथम दृश्य नवीन पटनायक ड्राइंग रूम द्वितीय दृश्य आरंभ होइछि विजय ड्राइंग रूम। गुडू मोबाइल रे कथा हेउतिला पछपटू चुपी चुपी आसीछि कथा सुनिछि सोनू मोबाइल टा झिंकी नहीं फोन ताको गोड़े गुडू माने ए जगह देख ए जो विजय पत्नी मृत्युवरण करिसंती विजयर पुओ जो होउचंती सोनू आउ गुडू एवं ए विजयर पिता होउचंती महेश्वर। तो गोटे प्रथम दृश्य आमे देखिला जे सेटा नवीन पटनायक घरर कथा एवं द्वितीय दृश्य आमे देखिला जे विजय घरर कथा विजयर बापा होउचंती महेश्वर एवं तांकर पुओ झियो गुडू आउ सोनू। तापर देखिबा एमानकर कथावार्ता कोन होइछि सोनू
फोन रे कथा होउची हाय डार्लिंग केमिति अछ गुडू दे कहूची मोबाइल फोनु भाउज भाई रागिलाणी देई देउची ता मोबाइल माने ए जगह रे गुडू आउ फोनु फोनु माने गोटे झियो गुडू माने गोटे पुओ तो ए जगह रे गुडू जेतेबेले फोन रे कथा होउची से समय रे गुडूटारू फोन घिची नहीं कि फोनु कथा होउची आ फोनु कहिची हाय डार्लिंग केमिति अछ माने गुडूर गुडू जो झियो सहित कथा होतिला बोली कि तो फोनु कहिला कि भाउज तापर फोनु कहिची कि माने एतेले माने गुडू कथा होतिला गुडू मोबाइल घिची नहीं फोनु फोनु कहूची तापरे जेतेबेले फोनु कहिला तापरे गुडू मागिला ताको मोबाइल दे बोली कि फोनु कहिला भाउज भाई रागिलेणी दे देउची ता मोबाइल गुडू ए सब कोन हेउची फोनु फोनु किछि नाही एमिति टिके मजा गुडू कहिला तू ताको भाउज डाकिलु से कोन भाबितिबो फोनु भाई चामेली फेमिति का झियो नुहे भारी फॉरवर्ड गुडू हां फोन ए चामेली नाटा जेमिति बाबा की जेजे न जानंती माने ए जगह रे गुडू गोटे झियो सहित कथा जार ना होची चामेली बोली कि एवं ए गुडूर भौणी होची फोनु तो गुडू फोनु जो माने कि विजयंकर पुओ झियो ए माने घरे कथावार्ता होचंती एवं ए समय गुडू फिदा फिदा कहिची कि ए जो चामेली नाटा तो धरिलु फोनु ए जिनफ जेमिति बाबा की जेजे न जानंती तापर फोनु कहजी भाई तू कोन मते छोट छुआ पाइलु तू मते कोन छोट छुआ पाइलु जे मु जाकी कहबी ए समय महेश्वर भीतर प्रवेश करिजंती मो नातुणी काहे छोट छुआ हबो फे बहुत बड़ होई गलानी समय महेश्वर भीतर प्रवेश करी कहिजंती मो नातुणी कोन छोट छुआ हबो फे बड़ होई गलानी फोनु जेजे महेश्वर हौ हेला अच्छा ए चामेलीटा पुणी किए ए समय महेश्वर जते आसुतले माने कथावार्ता होजंती गुडू आ फोनु चामेली ऊपर तो महेश्वर फुणी पकेजंती से पचारिजंती अच्छा ए चामेलीटा पुणी किए गुडू जेजे तमे चामेली फूल जानि न ए समय गुडू ठकीबा पई को जेजे तमे चामेली फूल जानि न फोनु कहला हां जेजे चामेली होचे गोटे फूलर ना तमने फे चामेली ना जेते तांको जेजे फुणी पारिचंती माने कहबा को चाहु नथिले जेजे फुणी पारिचंती तेनु माने कहिचंती कि जेजे चामेली होचे गोटे फूलर ना महेश्वर हां हेइथिबो कॉलेज पिला तो केते जातिर फूल देखुथिबो हफी हफी महेश्वर कहिले हां कॉलेज पिला तुम माने तो केते जातिर फूल देखुथिबो से भीतर चामेली भी गोटे फूल होइथिबो गुडू जेजे बापा तो खरा बेले खाइबा को आफी नहांती कुआडे गले गुडू पचारुजी बापा तो जेजे बापा तो खरा बेले खाइबा को आफी नहांती कुआडे गले महेश्वर सी कोन मते केबे कोंटी की गले कही करी जाए हां ए केते दिन हेबो मु भारी से मु ताको भारी अन्यमनस्क हबार देखुजी गुडू पचारिला कि बापा आपन को किछि कहिजंती कि फियाजी खाइ के जाय नाहंती बोली कि तो महेश्वर कहिले कि से कोन कोंठी गले मते कहि के जाए किंतु मु देखुची ए केते दिन हला विजय टिके अन्यमनस्क अछि फोनु कोन पई महेश्वर श्रद्धा गला परठू से बहुत भांगी पड़ीची कहली आउ थरे बाहा ही पड़ कहिला सी मो छुआंक प्रति ठीक भाबे दृष्टि दे पारिबोनी महेश्वर से जो विजयर पत्नी पूर्व पत्नी जे मृत्युवरण करी ता ना होची श्रद्धा तो श्रद्धा मरी मृत्युवरण कर फला पर विजय टिके भांगी पड़ीचंती महेश्वर होजंती विजयंक पिता से कहिला आउ थरे बाहा ही पड़ बोली की तो ए जगह रे माने विजय कहिसंती कि मुझे तांको बाहाई जाय ताले से मो छुआंग प्रति दृष्टि देबोनी बोली कि ताको बाहाइबेनी बोली कहिसंती फोनु आमे तो बड़ पीड़ा हे गलुनी बापा आउतरे बाहाइले असुविधा कोंठी बोली फोनु कहूची महेश्वर किए ताको बुझाइबो विजय आफिजंती हातरे गोटे मिठा पैकेट हेई तो पापा आफी गलेनी विजय हातरो मिठा पैकेट नेची फोनु गुडू दे कहूची से मिठा पैकेट दी जण गोडा गोडी के मिठा पैकेट को भाई भौणी झगड़ा लागि लागि घर को प्रवेश करिसंती विजय कोन गोटे विचार पड़िथिला महेश्वर पिला दीटा घरे रहिले किछि ना किछि करिवे सेमिति कथावार्ता हेउतिले विजय बापा मु गोटे कथा भाबुतिली महेश्वर कोन कह विजय मु जानेनी मो प्रपोजल तुमको भलो लागिबो ना विजय कहछि बापा मु तुमको गोटे कथा कहबा को चाहूतिली किंतु मु जानिनी से प्रपोजल तुमको भलो लागिबो ना नाही महेश्वर अरे कथाटा आगो कह विजय मु विवाह करबा पई चाहूछि बोली विजय कहले महेश्वर अरे पिला तो सही कथा पकईतिले सेमानकर गोटाए जीत नुआ मा दरकार ए कथा भी कहिसंती सेमानकर आद्य आपत्ति नाही विजय बापा कथाटा फेठी नाही मु द्वितीय कथाटा फेठी नाही ताले महेश्वर पचारिसंती आउ ताहेले विजय ए फोटोटा देखो विजय महेश्वर को फोटोटा देखैजंती मोबाइल रे महेश्वर अरे असुविधाटा कोंट रहिला सुंदर झियोटी भलो देखा जाउची बोली महेश्वर कहिले विजय बापा महेश्वर अरे आम मानकर कहारी आपत्ति नाही तो आखि बुझी आगे ही जा विजय बापा महेश्वर अरे कह असुविधाटा ताले कोंठी तू तो झियो पसंद गलु मु सम्मति प्रकाश कली पिला मानकर असुविधा नाही ताले असुविधाटा कोंठी
विजय कहले पापा सी झील नुहे से किन्नर स्तंभीभूत हो जाइछन्ति मुहेफर विजय मु जाने ए कथा तुमको तुमे पसंद करबनी से जने किन्नर से झील नुहे मुहेफर सुन बापा मु भल कर जानी तो डिसीजन के भूल हेबनी आगे जा पिला मु बुझे देवी नुआ मनीषटे आसिले ए घर हसी उठिबो विजय कहिछि ता ना ऋतु मु चाहूची पारंपरिक रीति रे ए विवाह हेबो सीए भी राजी मुहेफर ठीक अछि शुभस्य शीघ्रम विजय ता बापा आदय सब पसंद करंती नाही तेणु तांको अनुपस्थिति रे किन्नर समाज रे ए विवाह अनुष्ठित हेबो जे विजय कहिछि कि जे मु जो बाहा हेबी ताकू ता बापा आदय पसंद करंतीनी ताकू सेठी पई ता बापार अनुपस्थिति रे किन्नर समाज रे ए विवाह अनुष्ठित हेबो एवं मु ऋतु को विवाह करे बोली कि से कहिसंती तो एतिकी रे हमर प्रथम पार्ट सरुची बेसी आलोचना करबानी काहे वीडियो पाखापाखि 26 मिनिट हेगलानी बेसी लॉन्ग करबानी तो बुझिलो जे तृतीय समस्या को नेकी जो रचना कराइछि प्रथमे विजय एवं ऋतुको भल पाइबा कथा वर्णना कराइछि विजयंकर पत्नी आगरो मरि सारिचंती तांको पुओ झियो पई से आगुटे विवाह करबा को चाहुतिले सेदिबे से ऋतु को पसंद करिचंती से किन्नर हेले मध्ये विजयंकर कोनोसी आपत्ति नाही विजयंकर पिता महेश्वरकर मध्ये किछि आपत्ति नाही से गुटे किन्नर को बहु रूप रे ग्रहण करबा को मध्ये प्रस्तुत किंतु ए जो किन्नर जो रहिला जो किन्नर ऋतु जो से ऋतुर पिता जो नवीन पट्टनायक से गुटे माने रागी प्रवृत्तिर लोक से ऋतु को सब बळे ऋतु रानी नुहे गुटे झियो नुहे गुटे पुओ भाबरे गढी तोडी चंदी ताकू सेहि पई ए विवाह तांकर आपत्ति तो सेहि ऊपर हम परवर्ती क्लास आलोचना करबा एवं एटा जेतु राजरानी उपख्यान रो प्रथम पार्ट तो मु आशा करि तो माने बुझी पारि दियो बोली कि केमिति लागिला वीडियो निश्चित भाबरे मते कमेंट माध्यम रे जणेबो एवं तुमे माने नेक्स्ट पार्ट शुणिया पाई बा नेक्स्ट पार्ट देखिया पाई केते इंटरेस्टेड से जिनिस गुडी को मते कमेंट माध्यम रे जणेले मु बहुत शीघ्र द्वितीय पार्ट आरंभ करिवि वीडियो को सबरे देखिथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मा समले पुनी देखाबा हमें आगामी वीडियो रे।